आपने पता है कि सर जी बाहर इंडोनेशिया से जमात अपनी मस्जिद में आई हुई है। नमाज से जो भाई फारग हो गए जी आगे आगे आ जाओ जी। अपन को इंशाल्लाह ताला दीनी बात सुन के महसूस होगा, अपन की रूह ताज़ा होगी इंशाल्लाह ताला, ईमान से भरपूर होगा जी। فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من يدخلون الجنة إلا من أبى إلى ما يرى رسول الله فالأطعام له الإيمان وما تصاب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jemaah maghrib yang sama-sama dikali kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala apabila sayang kepada hamba-hambanya, maka hambanya diberikan kepahaman agama, dimudahkan untuk menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musibah yang paling besar selain daripada musibah orang melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang paling besar selain daripada kenikmatan seorang hamba ini menjalankan daripada ketaatan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala now we done Namas Maghrib Jamia University. Namas Maghrib Jamia University is commandment of Allah Subhanahu wa taala and follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So this is a very great part of Allah Subhanahu wa taala. Because Allah Subhanahu wa taala when loves his slave, his creation, Allah Subhanahu wa taala will give him, and there is no miserable, but disobey from Allah, disobey to Allah Subhanahu wa taala, and there is no nikmah, but doing obedience to Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini untuk kebutuhan manusia. Allah menciptakan bumi, ada air, ada besi, ini untuk manfaat manusia. Allah menciptakan langit, ada matahari, bulan, bintang dan sebagainya, itu pun untuk kemanfaatan manusia. Allah Samandar Badaya menciptakan laut untuk keperluan manusia, ada ikan dan sebagainya, mutiara di dalam. Tapi manusia ini musalman no dunia. Allah ciptakan dunia untuk manusia, tapi manusia diciptakan bagaimana untuk negeri akhirat. Dunia mutasor jannah. Dunia sangat kehidupan yang sangat sementara, singkat. Tapi kehidupan yang singkat ini yang menentukan keselamatan kita di akhirat, yang kehidupan akhirat ini selama-lamanya. Hamisha. Allah Subhanahu wa taala is almighty. Allah Subhanahu wa taala create this dunya is for human being, for people, for Islam. Allah Subhanahu wa taala create Malaysia. Allah Subhanahu wa taala create the sky. Allah Subhanahu wa taala create all dunya and its content is for human being, for Muslim. But Muslim is create for Allah Subhanahu wa taala, not for this dunya. Musalman creation created by Allah Subhanahu wa taala is for akhirat, because we living in this dunya is only temporary, but our real life is in akhirat, in hereafter. So we have to make preparation in this dunya to reach our heavenly life in hereafter. Hadirin yang mulia, saking pentingnya daripada kehidupan akhirat ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus dari kurang lebih 124.000 para nabi. Bagaimana untuk menyampaikan kepada umat, bagaimana menyampaikan kepada manusia bagaimana pentingnya akhirat. Bagaimana nanti setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat yang selama-lamanya.
Ketika orang masuk ke akhirat, apabila dia senang maka akan senang selama-lamanya. Tapi apabila susah maka akan susah daripada ribuan bahkan jutaan tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Nabi alaihissalam untuk menyampaikan bagaimana manusia ini terselamat daripada kehidupan akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala sent Anbiya alaihi salam 1024,000 Anbiya is to one work, one job, only one responsibility. The responsibility is convey all human beings to obedience to Allah Subhanahu wa taala. There is no reason, another reason that Anbiya come to this world is only for convey all people to obedience to Allah Subhanahu wa taala. So we as umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam we have to follow the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam because our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also convey us going to Jannah. Hadirin yang mulia, nabi-nabi terdahulu Allah kirim untuk menyampaikan daripada pentingnya kehidupan akhirat hanya untuk kaum-kaumnya sendiri. Nabi-nabi dikirim pada yang satu kaum saja, satu negara saja. Selain daripada nabi, tidak ada kewajiban menyampaikan daripada agama. Tidak ada kewajiban menyampaikan bagaimana pentingnya kehidupan akhirat. Apabila seorang sudah beriman, dia beriman beribadah saja. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Makanya hadirin ketika nabinya meninggal, maka umatnya pun murtad lagi. Maka Allah kirim nabi lagi, mati meninggal lagi nabinya, orang-orangnya murtad lagi, tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nabi yang terakhir daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah kirimkan. Yang dimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya untuk satu kaum atau satu negara, tapi rahmatan lil alamin. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kewajiban menyampaikan agama untuk ke seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala has Rasulullah that all ummah, all kaum when he disobey to Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala will. And if they follow the Anbiya alayhi salam, they will be happy and they will be get great benefit from Allah Subhanahu wa taala. But in the past, Allah Subhanahu wa taala sent the Anbiya is only for zaman, only for turun. One Anbiya, one prayer. One Anbiya, one kaum. So when the Anbiya alayhi salam pass away, so the kaum disobey to Allah Subhanahu wa taala, and then come again Anbiya. Alternatively, Anbiya until the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the past, to convey people to obedience to Allah Subhanahu wa taala only responsibility for Anbiya alayhi salam. But now we are ummah from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Khatamun Nabi Anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Khatamun Anbiya. There is no prophet anymore will be sent by Allah Subhanahu wa taala, but only Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, mashallah. But responsibility still have to continue. The work of dawah still continue until the day of Qiyamah. So now this is our responsibility. To take this responsibility, we have to follow dawah from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beshak, mashallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau ini daripada tidak pernah kita dengar sejarah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke Indonesia. Walaupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan menyebarkan agama rahmatan lil alamin ke seluruh alam, rahmat bagi seluruh alam. Tapi tidak dengar kita pernah datang ke Indonesia, tidak pernah datang ke Pakistan. Hanya di Arab saja. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan fikir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kerja dakwah ini diteruskan oleh para sahabat, alhamdulillah kita pun mempunyai kalimat yang begitu agung, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini asma ada yang menyampaikan. Agama datang kepada Pakistan, ke Indonesia, ke seluruh dunia tidak dengan surat, tidak dengan aliran air, tidak dengan angin,
Tapi agama ini datang kepada diri kita ini, mungkin ke nenek moyang kita ada yang menyampaikan. Subhanallah, Rasulullah masya SAW is Khatamul Anbiya. He have responsibility to save this ummah, protect this ummah from the Jannah. So Rasulullah SAW has figured how to make this ummah all going to Jannah. So this is very low of Allah Subhanahu wa Ta'ala. This is not because sending by letter, sending by the water flow, no. But this is because Qurbani. There is generation to Qurbani to convey this deed until we know Allah Subhanahu wa Ta'ala and it come in our life. So we have to follow this work as Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and Sahabat Radhiyallahu Anhu do in the past. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama sampai kepada kita, ada orang-orang yang menyampaikan. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengambil beban dakwah bukan hanya disampaikan oleh nabinya saja. Enggak seperti daripada nabi-nabi terdahulu. Nabi terdahulu hanya nabinya saja yang menyampaikan kebaikan. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewariskan daripada kerja dakwah ini kepada orang yang baku umatnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ana minal musyrikin. Wahai kasihku Muhammad, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana untuk dengan keyakinan hati? Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tidak kita buat daripada kerja dakwah, maka tidak akan dicap orang yang telah bebas dari kesyirikan. Wa subhanallahi wa ana minal musyrikin. Jadi kita mengatakan kita telah bebas dari kemusyrikan apabila kita telah mengerjakan daripada tugas dakwah yang mulia ini. Masya Allah. Insyaallah और जोड़ के कह रहा बुकर की जोड़ Insyaallah. छह तारीख को निर्मल की में 912 बैठ कर मोहम्मद इकबाल Muhammad Adil. Muhammad Adil. Sila cara मोहम्मद जिशान इंशाल्लाह 4 Muhammad Zizan. Charmata. मोहम्मद सरफराज इंशाल्लाह फॉर्मा मोहम्मद सरफराज Safran. Ini. Cara mainnya. Baik. Charmata. Insyaallah. Lem. मोहम्मद तनवीर बनाई जब मैं आपको इसमें कट कर Ini nak berapa? पागल हो कायदे-आज़म इंग्लिश में तकरीर करे इंग्लिश तो पाकिस्तान का बात तो हमारे बुजुर्ग जो हुए तो जाहिर है उनको कहा तो किसी ने सवाल किया कि यार तुम्हें समझ आती है ये तो इंग्लिश में बोलता है तकरीर इंग्लिश में करता है तो ये क्या समझते हो जानती है हम जानते हैं क्या जानते हो कि ये बात तो पाकिस्तान की कर रहा है ये बात तो पाकिस्तान की कर रहा है तो मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई बात को समझना ये जुबान का फर्क है हमने दिल में तसव्वुर ये रखना है कि ये बात तो अल्लाह और उसके रसूल भी कर रहे हैं
हैं? हमने दिल में तसव्वुर ये रखना है कि ये बात अल्लाह और उसके रसूल की होती है। اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله. والسلام على المرسلين